Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. Episod kali ini dalam seri koleksi tutorial, kita akan bincang jawapan bagi tutorial soalan chapter 2. Okay, episod ini kita akan fokus soalan yang telah diberikan dalam SK025 Collection of Questions. Okay, so kalau nak dapat buku tu, ada link di bawah ni, boleh download daripada link yang telah diberikan. Okay, jom without further ado, jom kita tengok koleksi soalan yang kita akan bincang pada hari ini. Kita teruskan dengan soalan yang pertama. Soalan yang pertama, we were given an equation and we were asked to sketch the energy profile diagram for the reaction. So, what we have to do is, the first thing is kita tengok dia punya reaction ni adalah endo ataupun exo. Since delta H dia adalah negatif, so dia adalah exothermic reaction. So, ini adalah plot of energy. Okay, so ini adalah kita punya reactant dan juga produk. Okey, reaktan kita adalah H2 tambah dengan half O2. Okey, dan produk kita adalah H2O gas. So, dekat sini ini adalah delta H kita. Delta H which is equal to negative 241.8 kilojoule. Okey, dan ini adalah dia punya reaction progress. Soalan B pula, kita ditanya which enthalpy is larger, the reactant or the product. So what we have to know is, since delta H is negative, okay, okay, enthalpy of reactant bigger than product. Okay, dan yang berikutnya, kita diberi satu equation dan kita diminta untuk mencari dia punya nilai enthalpy. Kalau kata kita tengok pada equation tersebut, okay, so kita tengok di sini, ini equation ini dan equation ini adalah mirip. Cuma bezanya adalah kita dah inverse. Okay, kita dah reverse. Dan juga kita darab 2. So, bila kita darab 2, delta H dia akan jadi 2 darab dengan positif 241.8 kilojoule, which is equal to positive 483.6 kilojoule. Kita tulis balik equation dia, 2H2O akan menjadi 2H2 tambah O2 dan delta H dia is equal to positive 483.6 kilojoule. Okey, so ini adalah jawapan untuk soalan yang pertama. Untuk soalan nombor 2, apa kita akan buat adalah kita diminta untuk mencari enthalpy of combustion of ion. Enthalpy yang diberikan kepada kita adalah enthalpy of formation. Remember, definition untuk enthalpy of combustion is defined as the heat released when 1 mole of a substance. Substance yang dibakar tu mestilah 1 mole. In this case, substance yang kita bakar adalah iron. So, iron tu perlu dibakar, jadi tambah dengan oksigen, in excess oksigen, untuk menghasilkan iron oxide. Okay, so sekarang ni you kena balancekan equation. So ini 1, so ini mesti 1/2. Okay, dan ini adalah 3/4. Kalau you tengok nilai equation yang bawah ni dengan equation yang atas, bezanya adalah equation yang atas ni kita kesemuanya kita bahagi dengan 2. So bermaksud nilai delta HF akan jadi negatif 822.2 kilojoule per mole bahagi dengan 2, which is equal to negatif 411.1 kilojoule per mole. Okey, kita teruskan dengan soalan yang ketiga. Soalan yang ketiga, kita diminta define heat capacity and specific heat capacity. So, heat capacity is defined as
the amount of heat required to raise the temperature of a given quantity of substance by 1 degree Celsius. Bermaksud, berapa banyak heat yang perlu kamu berikan untuk tingkatkan suhu dia sebanyak 1 degree Celsius. Manakala, specific heat capacity is the amount of heat required to raise the temperature of 1 gram of a substance by 1 degree Celsius. So, kena spesifik dekat sini. Kita teruskan dengan soalan nombor 3B. Soalan nombor 3B, kita diberi satu bom calorimeter. Kita nak bakar xylose. So, ini adalah kita punya xylose. Okay, xylose, which is our C5H10O5. Dibakar dalam satu calorimeter. Okay, so dalam satu calorimeter tu, okay, so diberi maklumat bahawa this calorimeter punya information dia ada 4.728 kilojoule per Celsius. Okay, so ini xylose ni sebanyak 1.183 gram. Soalan minta cari the heat of combustion. Okay, remember, konsep untuk calorimeter ni adalah di mana heat released by the reaction is equal to heat absorbed by the surrounding. In this case, our surrounding cuma ada negative Q reaction. Dalam dekat surrounding tu kita cuma ada calorimeter. So the negative Q reaction is equal to, tengok pada sini unit dia adalah joule per Celsius. So dia adalah 4.728. So dia adalah diberi kat kita heat capacity, bermaksud dia punya adalah CC delta T. Ni sama dengan 4.728 times 10 to the power of 3 joule per Celsius. Okay, darab dengan delta T kita. So delta T kita adalah 27.19 tolak 23.29. You akan dapat negative Q reaction. Q dia sama dengan 18439.2 joule. Negatif ya. So next dia minta kita cari heat of combustion. Heat combustion mestilah 1 mole of xylose tu. So kita kira dulu mole of xylose, and xylose is equal to 1.183 gram bahagi dengan 150 gram per mole, 7.887 times 10 to the power of negative 3 mole. Okay, soalan minta cari delta H. So delta H is equal to Q over N, and Q kita adalah negatif 18439.2 joule over 7.887 exponent negative 3 mole. This is equal to negative 233.021.98 joule per mole. Jadikan di dalam 3 mole, which is equal to negative 2338.02 kilojoule per mole. So ini adalah cara macam mana kita nak cari the enthalpy of combustion melalui bom calorimeter. Teruskan dengan soalan berikutnya. Soalan keempat, kita diminta untuk cari the heat of combustion of methanol. Kita diberitahu bahawa kita punya methanol, okay, ada 1.922 gram of methanol dibakar dalam constant bomb value bomb calorimeter. Okay, so consequently the temperature of the water, bermaksud ada water dekat luar ni. Okay, so ada water. Water tu adalah sebanyak 2000 gram of water. Maksud spesifik heat dia adalah 4.18 joule per gram per Celsius, dan calorimeter kita adalah beri kita adalah CC dia, which is equal to
2.02 times 10 to the power of 3 joule per Celsius. Calculate the molar heat combustion of methanol. So what you have to do here is, we were given delta T is equal to 4.2 degrees Celsius. Okay, so you have to know that the heat released by the reaction is equal to heat absorbed by water and also calorimeter. So negative Q reaction is equal to Q water tambah dengan Q calorimeter, which is equal to M water, C water, delta T tambah dengan C calorimeter, delta T. It is important for you to know how to extract the information. Okay, from here, we know that M water kita adalah 2000 gram. C water kita adalah 4.18 joule per gram per Celsius. Dan delta T kita adalah 4.2 tambah dengan 2.02 exponent 3 joule per Celsius darab dengan 4.2 Celsius. So you akan dapat Q reaction is equal to negative 43596 joule. Kita tahu kita akan cari number of mole of methanol, which is equal to 1.922 gram divided by 12 tambah 3 tambah 16 tambah 1, which is equal to 0.06 mole. So we know that delta H is equal to Q over N, which is equal to negative 43596 joule bahagi dengan 0.06 mole, which is equal to negative 725,843.91 joule per mole, which is equal to negative 725.84 kilojoule per mole. So ingat ya, so you kena tahu nak illustrate, lepas tu you cari Q dia. Once you cari Q, you cari mole dan cari delta H dia. So this is a step yang macam mana kita nak solve this question. Teruskan dengan soalan berikutnya. We were given enthalpy of neutralization. Okay, dia kata kita campur 200 ml of 1.0 molar NaO with 150 ml of 1.0 molar HCl in a styrofoam coffee cup calorimeter. So, apa yang kita akan buat adalah, so ini sama macam eksperimen yang kamu buat. Okay, so ini bila enthalpy of neutralization, you have to know one thing. Heat released by the reaction, dia akan absorb by the water dulu. Okay, heat absorbed by the solution dulu. So Q reaction is equal to Q solution, and the solution we will assume this as water. So dekat luar ni, volume dia ni is actually 200 plus 150. So this is equal to 350 milliliter, which is also equal to 350 gram. So negative Q reaction is equal to M solution, C solution, delta T. In this case, kita tidak diberi apa-apa maklumat mengenai calorimeter. So kita assume there's nothing absorbed by the calorimeter. So just tengok sini saja. Which is equal to mass solution kita adalah 350. C solution kita adalah 4.18 and delta T kita adalah 5 degrees Celsius. You akan dapat Q is equal to negative 7315 joule. Soalan minta cari heat of neutralization, enthalpy, mesti dalam kilojoule per mole. So what you have to know, enthalpy of neutralization is defined as the heat released when 1 mole of
water is formed from the neutralization reaction between acid and base. So ini akan menghasilkan NaCl plus H2O. The amount of water produced mestilah daripada your limiting reactant. Okay, so ini kira mol dia, ni N dia sama dengan, ni adalah 0.2 mol, ni adalah 0.15 mol. Okay, so limiting reactant kita adalah HCl. So NH2O is equal to NHCl, which is equal to 0.15 mol. So kita tahu bahawa delta H, okay, we know that delta H is equal to Q over N, which is equal to negative 7,315 mol bahagi dengan, joule bahagi dengan 0.15 mol, and this is equal to 48,766.67 joule per mol. Okay, jadikan dia dalam kilojoule per mol sama dengan negative 48.77 kilojoule per mol. Okay, so inilah cara macam ni nak solve soalan ni. So this is how we solve the first 5 question for yang cover soalan daripada chapter subtopic 9.1 and 9.2. Next video saya akan release untuk cover subtopic 9.3 and 9.4. I really hope you enjoy this video. Sambungannya saya akan letak link di atas ni, so you can continue watching this. With that, thank you for watching. See you next time. Assalamualaikum. Bye.